मोर चतुर्थ श्रेणी पिलामानकु स्वागत। पिलामाने तुमे भावुछ कि टिकी पिला बोली किछि करि परिबो नाही। गोटे काम को तुमे एका न करि पारले 5 जण मिसी गले करि परिबो नाही कि जेपरि तुमर घर हेछि जानिछ से घर कोथरे हेछि तुम छोट छोट इटा को जोड़ाई तुमर केडे बड़ घरटे हेछि नाही कि सेही भली इटा पत्थर छोट छोट खंड को जोड़ी बड़ बड़ प्रासाद भी हेछि। सेही भली आउ कोन होइछि जानिछ तुम जो खाद्य शस्य दाना सब आम देखुचे से दाना गुड़ केड़े टिकी टिकी सबू से टिकी टिकी दाना को यही जगतर सारा लोक खाई बंचिचंती ना नहीं कि सेही भली टिकी टिकी मिसी किपरि महान होइछि ताहा जी जानिमा। एही कथा तुम साहित्य बहिर टिकी टिकी कवितारे बुझा जाइछि। एही कविताटी को कवि लेखचंदी किए जानिछ पंडित गोदावरीश मिश्र। तांकरी सेही पंडित गोदावरीश मिश्रंक लेखा टिकी टिकी कविता आज आमे पढ़िबा। आस एबे देखिबा मु तुमर सेही कविता को आवृत्ति करूछि तापरे तुमे मो सहित आवृत्ति करिवो तापरे तार अर्थ को आमे बुझिबा। वर्तमान पिले तुम देख मु आगे आवृत्ति करूछि। टिकी टिकी टोपा पानी रे कढ़ा होइछे सिंधु दिसु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सबु धूली रे गढ़ा गोटी गोटी केते गछरे परातियारी बन एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति राति अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। मैं यही पर्यंत आज देखिबा पुणी परे एथरक मु आवृत्ति करूची तुमे मो सहित आवृत्ति कर। टिकी टिकी टोपा पानी रे गढ़ा होइछि सिंधु दिसु नाही सीना आखि की तार असंख्य बिंदु टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा पहाड़ पड़िया नगर सबु धूली रे गढ़ा गोटी गोटी केते गछरे परातियारी बन एते लोक हित साधुछि एते बांटुछि धन टिकी टिकी कोटी तारका फुटी गगने नीति रातिर अंधार विनाशी तोफा करंती खिति। पिला माने तुम माने एही भली एही कविताटी को बारंबार आवृत्ति कले तुमे आको भल भाव मन रखिब एवं ए पद गुड़े मन रखिले तुमर निश्चित भाव जापर। वर्तमान आम देखा यही पदगुड़िकर अर्थ को आम टे बुझा ना कि पिले टिकी टिकी टोपा पानी रे घोड़ा होइछि सिंधु। सिंधु अर्थ कौन? सिंधु मान है समुद्र बा सागर। सागर तुम्हें देखि पुरी जाइथिब पारादीप रे तुम माने बहु जगह जाइथिब देखिथिब समुद्र। से समुद्र केते बड़ तार गभीर केते तादरे केते पानी अछि तार एपट को चाहिए सेपट देखा जाऊ नाही। तेणु से जो पानी ताकू देखिले आमे पानी हाथ आनिले बुंदिए पानी टोपे टोपे पानी हे बिंदु बिंदु पानी रे एते बड़ सागर अछि जहाँ आकाशर बहुथिबा वर्षा पानी बुंदा नई रे बही जाउछि ता सागर रे परिणत होइछि। ए बिंदु गुरक आम खाली आखि को देखा जाऊ नाही हमको पूरा पानीटा देखाउछि। सेही बिंदा जदि आमे देखिबा ताकू आमे गणी परिबा नाही। सेही भली तापर पद रहिला टिकी टिकी धूली कणिका मिसी होइछि धरा। ए जो आम धूली माटी माटी देखुचे माटी भांगीदेले कौन हो धूली से धूली रे मिसी माटी हेछि पहाड़ पर्वत मध्य सेइतरे गट्ट हेछि केते धूली केते छोट छोट कणिका ता धेरे बड़ बड़ पर्वत पहाड़ मध्य हेछि आ सारा पृथ्वी ऊपर माटी देखुच सी मध्य से धूली रे गढ़ा हेछि। तेणु ता धेरे पहाड़ पड़िया नगर ए सबू धूली माटी ऊपर ही हेछि तार छोट कणिकाटी होछि टिके धूली। तेणु जानिपार पिले गोटी गोटी केते गछरे परा तैयारी बन गोटी गोटी गछ गोटे गोटे रहिले हम ता बण कहबानी जोठी
ବହୁତ ଗଛ ଲମ୍ବି ଲମ୍ବି ଥାଏ, କୋହଳିଆ ବଣ ହୋଇଥାଏ, ବହୁତ ଗଛ ଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ବଣ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଏହି ବଣରେ ଆମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଜୀବମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି। ତାର କାଠରେ ଆମେ ଜାଳ କରୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ଘରକରଣା ଜିନିଷ କରୁଛେ, ଆଉ ତା ଭିତରୁ ସେଇ ଗଛର ଛେଲି, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଫଳକୁ ଆଣି ଆମେ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମ ଜୀବଜଗତ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛି। ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରି ତାର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି। କେତେ କଥା ସେ ଦେଇପାରୁଛି। ସେମିତି ତାପରେ ପଦରେ ରହିଲା ଟିକି ଟିକି କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଗଗନେ ନୀତି। ତେଣୁ ଗଗନ କହିଲେ ଆକାଶ। ଆକାଶରେ ତୁମେ ତାରାମାନେ ଦେଖିଛ, କୋଟି କୋଟି ତାରକା, ଯାହାକି ଆମେ ଗଣିପାରିବା ନାହିଁ। ସେଇ ଟିକି ଟିକି ତାରାର ଆଲୁଅରେ ଆମର ଏଇ ରାତିର ଅନ୍ଧାର ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି, ତୋଫା ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଏ କ୍ଷିତି କହିଲେ ଆମର ଏ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଆନନ୍ଦରେ ଭରିଯାଉଛି ଏବଂ ଆଲୋକିତ ହୋଇପାରୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଜାଣିଲ ଆମର ଏ ଟିକି ଟିକି ଜିନିଷ ମିଶିଗଲେ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ଆକାରରେ ଧାରଣ କରିପାରେ, ଆଉ ତାହା ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମକୁ ବହୁତ କଥା ଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଜି ଜାଣିଲେ ଏଇ ଟିକି ଟିକିରେ ବହୁତ ମହାନତା ଭରି ରହିଛି। ଏତିକି ଜାଣିଲେ ଆମେ ଆ ପରପଦ କାଲିକି ସବୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବୁଝା ହେଲା, ତୁମେ ତାର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଆହେବ, ତୁମେମାନେ କରିକି ଆଣିବ। ଏବଂ କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ କରିବ। ବୁଝିଲ ପିଲେ? ପ୍ରଥମ କାର୍ଯ୍ୟଟି ରହିଲା ଏକରେ କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥକୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଏକାର୍ଥ ସହିତ ଯୋଗ କର। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଧରା, କ୍ଷିତି, ଗଗନ, ସିନ୍ଧୁ, ତାରା। ଏପଟେ ପୃଥିବୀ, ସାଗର, ନକ୍ଷତ୍ର, ଆକାଶ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଧରା ହେଲା ପୃଥିବୀ, ତାକୁ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି। ଆଉ କାହାକୁ କ'ଣ ହେବ? ଯୋଡ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 2ରେ ପଦର ଛଡ଼ା ଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଲେଖି ପୂରଣ କର। କରେ ଅଛି ଟିକି ଟିକି ଡ୍ୟାସ୍ କଣିକା ମିଶି ହୋଇଛି ଡ୍ୟାସ୍। ଖରେ ଅଛି ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ଡ୍ୟାସ୍, ତାପରେ ସବୁ ଡ୍ୟାସ୍ରେ ଗଢ଼ା। ଗରେ ଅଛି ଦିଶୁ ନାହିଁ ସିନା ଆଖିକି ତାର ଡ୍ୟାସ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଘରେ ଅଛି ଡ୍ୟାସ୍ କୋଟି ତାରକା ଫୁଟି ଡ୍ୟାସ୍ ନୀତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଡ୍ୟାସ୍ ବା ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଅଛି, ସେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତମେ ଶବ୍ଦ ବସାଇ ପଦଟିକୁ ପୂରଣ କରିବ। କାର୍ଯ୍ୟ 3ରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। କରେ ଅଛି ସିନ୍ଧୁ କିପରି ଗଢ଼ା ହୋଇଛି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ତୁମେ ଲେଖିବ। ଖଟି ଅଛି ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଆ ନଗର କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି। ଗର ଅଛି ଟିକି ଟିକି ଆଉ ସବୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଆମର କ'ଣ ହେଇଛି, ନେଇ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗଢ଼ା ହୋଇପାରେ। ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ଆଉ କେତୋଟି ଜିନିଷର ନାମ ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା କି ପିଲେ? ଏତିକି କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ।